ମାନେ ଆଜିର ଏହି ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ତାହାର ବ୍ୟବହାର। ତ ଇଏ ହେଉଛି ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ। ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ହେଇସାରିଛି ଏଇ ଟପିକକୁ ନେଇ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନ ସେଇ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସକୁ ଟିକେ ଦେଖିନେବ ପିଲାମାନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରିବ। ଆମେ ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଓ ତାର ବ୍ୟବହାର। ବୁଝୁଛୁ ପିଲାମାନେ? ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ବଳ। ତେଣୁ ପିଲେ ଡେରି ନ କରି କ୍ଲାସକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ବା ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ମଧ୍ୟ এই କ୍ଲାସ ଗୁଡାକ ପାଇପାରିବେ। ବୁଝୁଛି ପିଲାମାନେ? ତ ଡେରି ନ କରି ପିଲେ ଦେଖ କ୍ଲାସକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା। ତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ବଳ। ଦେଖ, ଶକ୍ତି ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀର ଆଧାରଶିଳା ଅଟେ। ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ ତାକୁ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝୁଛି? ମଡର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଗୃହ, ପରିବହନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁ କଥାରେ, ସବୁ ଘଟଣାରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଏବେ ମୂଳ ଆଧାର ରୂପେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତା ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ କୋଇଲା, ଜଳ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ପବନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସରୁ ଏହି ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ପାଇବା ତାକୁ ଉତ୍ସ କହିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପାଉଛେ। এই ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ହିଁ ହେଉଛି କି ଶକ୍ତି? ଆଲୋକ ଶକ୍ତି। ବୁଝୁଛି ପିଲାମାନେ? କାରଣ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତ ସେ ଭିତରୁ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଆମେ କାହାଠାରୁ ପାଉଛେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଏଇପରି ଭାବରେ ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଓ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ତ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ବହି ଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ବଳର ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଯଦି ପୁରୁଣା ବହି କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଯଦି ଡେଫିନେସନ କହିବା ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ କେବେ ବି ସରେ ନାହିଁ ବା ସରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଭରଣ ହେଇପାରେ, ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ, ତାକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ। ତ ଏବେ ଟିକେ ଯେହେତୁ ନୂଆ ବହି, କିଛି ନୂଆ ଉପାୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ, ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ଆଧାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରିହେବ ନା କରିହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯଦି କରିହେବ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଓ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ନିୟମ ରହିଛି। ସେ ଦୁଇଟି ନିୟମ ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି। ଏ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ଭଲସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କହିବା। ବୁଝୁଛି ପିଲାମାନେ? ତୁମମାନେ ଶୁଣିଥିବ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଭଙ୍ଗାର ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ବହିପତ୍ର, ଭଙ୍ଗା ଲୁହା ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଅନ୍ତି। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ
किसी परिबा भी दियंती किंबा ता बदल तुमको किसी टंका मध्य फेरंती तो से नहीं कौन करती तार पुनरुद्धार करती ताको पुणी थे व्यवहार उपयोगी करें पारती ताको ही पुनरुद्धार प्रक्रिया कहलाए। ताहले पिले प्रकृति समय अनुसार निजको सुस्थ और नवीकरण करी स्थितावस्था बजाय रखे। परिवेश प्रकृति निजको निजे समय अनुसार निजको निजे बदल थाए और निजको से कौन साइज कर रखी थाए। गोटे उदाहरण तुम चर्म रे क्षति हेले यह सहजरे भल हो जाए सही पर तो या कौन कह जाए आको ही कह जाए पुनरुद्धार। सही परी जंगल रे अग्निकांड घटिले यह प्राकृतिक उपाय रे पुनरुद्धार होता है। पुनरुद्धार रु अतिक्रम करी ही पुनः सृष्टि आगे चली था। अर्थ पुनरुद्धार आ पुनः सृष्टि कहला गले एका शब्द एका अर्थ बुझाए किंतु पुनरुद्धार रु आगक बढ़िले ही आमे पुनः सृष्टि पाई परिबा। बुझुछि पिला माने आशा करूछि भल लागुथबो क्लास गुडाक। जदि भी किसी डाउट अच्छी आराम रे तुम माने मेसेज करि परिबो कमेंट बॉक्स रे। तेणु नूतन जीवन सृष्टि करिबा ओ तिष्ठिबा पाई उपयुक्त परिस्थिति प्रस्तुत करिवार सामर्थ्य प्रकृतिर अच्छे। तो पिला माने जेतेबेले गोटे परिवेश रे नुआ जीवटीए सृष्टि हुआ जन्म नहीं ताहले ताकू परिवेश सहित खाप खुआई कि बंचिबा पाई बहुत संघर्ष करने को पड़े। जदि उदाहरण देला तुमे माने तुम मानू किछि दिन को पढ़िबा पाई हॉस्टल रे रखी दिया जीवो तो तुम माने कौन करिवे तुमको सेठी सांग साथी हेबा पाई किछि दिन घर कथा मने पड़िबो। आस्ते आस्ते तमे जतेबेले सेही परिवेश रे बढ़िबो रहिबो क्लास करिवो तो ऑटोमेटिक तुम माने कौन रहिबा संभव हो पारिबो। सेही परिवेश रे गोटे जीव नूतन भाव सृष्टि हेले से तिष्ठिबा अर्थ कौन परिवेश सहित खाप खाई कि चलिबा टिके समय लगे आउ यह प्रकृति निजे करि थाए। सेही भली गृह निर्माण पाई मानवीय हस्तक्षेप जनित जंगल क्षय होइथिबा स्थान गुड़िक आमे वृक्षरोपण करिथाउ। हाँ ना नहीं जोटे जोटे मनीष माने जंगल को नष्ट करती सेठी आमे पुणी थरे वृक्षरोपण करी नूतन जंगल सृष्टि करि परिबा। तेणु सेठी जन्मी थिबा वृक्ष गुड़िकर प्रतिरोपण करिबा द्वारा परिसंस्थार पुनरुद्धार होइथाय। हाँ ना नहीं पिला माने तेणु वृक्ष गुड़िक विभिन्न पक्षी गुंडुची मूषा और अन्यान्य प्राणी माननकु खाद्य और आश्रय प्रदान करे और जीवन पुनः संचरित हुई। हाँ ना नहीं पिला देख तो गोटे वृक्ष बहुत उपकार करे। हाँ ना नहीं से वृक्ष गुड़िक द्वारा पक्षी माने पशु माने बाटोई माने आराम रे सेठी आश्रय पाई थांते एवं किछि किछि वृक्ष अन्य माननको खाद्य मध्य जोगाई। तेणु पिले प्रकृतिर चक्राकार गति कौनसी अपचय घटिबाकू देई न थाए। बुझुछ ना कौनसी परिवेशर कौनसी जिनिस नष्ट होबाकू दिएनी प्रकृति तार गोटे चक्राकार गति रही। कौन से चक्राकार गति देख धरिनिय जंगल रे एक गछ मरी पड़ी हेले एहा बैक्टेरिया कबक और कीटपतंग मानक द्वारा विघटित होई माटीर एक अंश हो जाए। ता अर्थ ये माटी रे मिसी जीव ओ मूर्तिका को समृद्ध करिवो। मूर्तिकारे कौन ह्यूमसर मात्रा को बढ़ेइव बुझिपारछ उर्वर करइव एवं पुणी सेथिरु गोटे नूतन गछ मंजी पड़ी सृष्टि हुई ओ बड़ हुई शेष रे किछि गछ पुणी पड़ी जाए तो पुणी आउ थरे सी माटी रे मिसे पुणी बड़ हुए एई भली चक्राकार गति पुनर्बार आरंभ हुए। एथर बुझी पारिथिबो पिला माने। तेणु एगुड़िक पुनरुद्धार एवं पुनः सृष्टि जनित प्रचलित नीतिर उदाहरण अटे। बुझिपारल पिला माने। तेणु आमे कहि परिबा नवीकरण योग्य संबल कौन देखा आलोचना करवा। समयानुक्रमे नवीकरण योग्य संबल गुड़िक उपरोक्त वैशिष्ट्य मान सूचित करे। भारतर अधिकांश स्थान रे प्रचुर सूर्य किरण उपलब्ध होता है। नियमित वर्षा और हिमबाहर प्रभाव तरलिबा जोगु नदी गुड़िक जलर प्रवाह जंगलर पुनः सृष्टि
ମୃତ୍ତିକାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ କିଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଦିର ଧାରଣୀୟ ପରିଚାଳନା ବିନା ସେଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝୁଛି ପିଲାମାନେ? ଧାରଣୀୟ ପରିଚାଳନା କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇତି କରିକି ଆମେ ରଖିବା। ଖାଲି ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, ଆମର ଯୋଉ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାଇତି କରି ରଖିବାକୁ ପଡେ। ବୁଝି ହଉଛି ପିଲାମାନେ? ତେବେ ସେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। କ'ଣ? କିଏ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ହବ? ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବା, ଯୋଉ ସମ୍ବଳକୁ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। କେମିତି? ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମକୁ ପ୍ରତିହିତ କରୁନଥିବ। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ତୁଳନାରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାଠ କାଟିଲେ ଶେଷରେ ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଇମାଜିନ୍ କର, ଗଛର ମାତ୍ରା କମ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ କାଠର ମାତ୍ରା ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ବାହାର କରିବା ତ କ'ଣ ହବ? ଜଙ୍ଗଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ କିଭଳି ଅନେକ ଚକ୍ରାକାର ଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯଦି କଥା ହେବା ଆମର ଯୋଉ ଜଳଚକ୍ର, ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ପଢିଛ ଜଳଚକ୍ର କଥା? ଯଦି ହବ ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ଦେଖ। ଜଳଚକ୍ର କହିଲେ କ'ଣ? ଯେମିତିକି ଇଏ ସମୁଦ୍ର, ଏଥିରୁ ବର୍ଷା ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୋଉଠିକି ଯିବ? ମେଘ ଉପରକୁ ଯିବ। ଜଳବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ମେଘ ଆକାରରେ ରହିବ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ହେଇ ତଳକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ? ଇଏ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଚକ୍ରିକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଇଥାଏ। ଇଏ ଆଉଥରେ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ ଗାଡିଆ ଭରି ହେଇଯାଏ ଆମର, ପୁଣି ଥରେ ଉପରକୁ ଯାଏ, ପୁଣି ଥରେ ତଳକୁ ଆସେ, ପୁଣି ଥରେ ଉପର, ପୁଣି ଥରେ ତଳକୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଚକ୍ରିକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଗୁଡାକ ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହବ ପିଲେ। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହବ, ଗଛ ନଷ୍ଟ ହବ, ତେବେ ବର୍ଷା ଠିକ ଭାବରେ ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ମଣିଷର ଏଇ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରିବେଶରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ବିପତ୍ତି ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରକ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ଦୁଇଟି କାରଣ। ତ ପିଲାମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ତୁମେ ଖରାଦିନେ ଅନୁଭବ କରିବ ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢିଯିବ। ଆର କାରଣ ହେଉଛି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ କୃଷି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଲା। କୃଷି ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ପାଇଁ ହେଉ, ଆମେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହବ। କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ ବୋଲି ଜାଣିଛ? ଯେହେତୁ ଆମର ଯୋଉ ଗଛ ରହିଛି, ଏ ଗଛ କ'ଣ ଦିଏ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସକୁ ଶୋଷିତ କରି ନିଏ। ଏଇ ଯଦି ଶୋଷିତ କରିକି ନବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ କ'ଣ କରେ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣକୁ ସେ କ'ଣ କରେ? ଧାରଣ କରିକି ରହିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଆଉ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ହିମାଳୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ହିମବାହ ଥାଏ ବା ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଥାଏ, ଗଳନର ହାର, ଗଳନ କହିଲେ କ'ଣ? ସେ ମେଲ୍ଟ ହେବା, ବର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ଭରଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହିମାଳୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସମତଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ହିମାଳୟ ଜଳ ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ବା ହିମାଳୟ ପାଦ ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲେ ମନେ ରଖ, ସାଧାରଣତଃ ମାଛ ସଂଖ୍ୟାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ମାଛ ଧରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଭଳି ପ୍ରଥା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ରହିଥିଲା। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ମାଛ ଧରିବାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା କୋଉ ସମୟରେ? ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ଆସିଥାଏ, ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଥାଏ, ମାଛମାନେ ସେଇ ଋତୁରେ ପ୍ରଜନନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଧରା ଯୋଗୁଁ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଅଧିକ ଶୋଷଣ ହେଲା, ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ମାଛକୁ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛେ, ମାଛ ଚାଷ ବି କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ବଡ ହେବା ପାଇଁ
आमे सेथिरे किछि सार किछि औषध भी प्रयोग करूचे बुझुछि पिला माने। तेणु जेମିତି उदाहरण टुना प्रजातिर माछ संख्यार द्रुत ह्रास जोगु एही माछ धरिबा उपरे नियंत्रण लागू ହେଲା। तथापि छोट छोट माछ चिंगुड़ी को खाद्य भाବରେ ग्रहण କରି सामुद्रिक परिसंस्था को संतुलन रखुथुबा ए प्रजातिर माछ संख्या ଏବେ କଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ବୁଝୁଛି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ तापर आसला पिले देख आमे व्यवहार करुथुबा विभिन्न सामग्री उत्पादन पई शिल्पर आवश्यकता रही। तमे पोशाक पत्र ठारू धरी बही पत्र ठारू खाद्य पर्यंत सबु किछि पई शिल्पर आवश्यकता रही पिला माने। काहेकि ना शिल्पायनरु उत्पन्न वर्ज्य वस्तु मुख्यतः नदी और अन्यान्य जलाशय को निष्कासित होइथा। तुम माने देखि पारुछ ए चित्र को, ए चित्र को देख शिल्पायनरु बाहरुथुबा विभिन्न प्रकार दूषित जल। शिल्पायन कहिले विभिन्न प्रकार शिल्पायन अछि पिला माने। कपड़ा इंडस्ट्री अच्छी, रासायनिक सार इंडस्ट्री अच्छी, मेडिसिन अच्छी, एगुड़ा जो वर्ज्य वस्तु गुड़ाक बाहर ताकू प्रायतः नदी और अन्यान्य जलाशय को निष्कासित कर दिया जाए, जहा द्वारा एही वर्ज्य वस्तु अपघटित होई न पारिबारु कौनसी जीवर खाद्य भावे व्यवहृत होई न थाए। फलतः प्रकृतिर पुनरुद्धार और पुनः सृष्टि चक्र आउरी व्याघात सृष्टि हुए। ना ना एगुड़ाक यदि जल मिसिबे जलर अम्लत्व जलर खारत्व वृद्धि होउथबा सेथिरे बसवास करुथबा जीवजंतु मरिबे। तासह एई नदी जल उपर निर्भरशील अंचल रे रहुथबा लोक माने मध्य विभिन्न रोग रे पीड़ित हेबे। तेणु नदी तथा जलाशय विषाक्त हो जाए और जीवन पाई अनुकूल होई न था। तेणु पहले अधिकांश समय रे शिल्प वर्ज्य वस्तु गुड़ी को उपयुक्त प्रक्रियाकरण बिना फिंगी दिया जाए। तेणु से परिवेश को बहुत नष्ट करे। तेणु पिला माने मने रख परिसंस्थार कार्य और परिसंस्थार सेवा कौन। देख प्रकृति निजस्व अंतर्निहित ढंगरे कार्य करे। उदाहरण स्वरूप वृक्ष माने प्राकृतिक भावे अम्लजान उत्पादन करती। जेतेबेले एई भली प्राकृतिक प्रक्रिया गुड़ी को मनुष्यर कल्याण करे सेतेबेले आमे ताको परिसंस्थार सेवा कइथाउ। अना नै पिला माने अम्लजान आमको पूरा मागणा फ्री ऑफ कॉस्ट किए दगौछि उद्भिद। किंतु सेई अम्लजान तुम माने जेतेबेले मेडिकल के जाओ सेठी तुम मानको ऑक्सीजन सिलेंडर जेतेबेले लगा जाए तो सेठी तुम मानको पेमेंट देबा को पड़िबो। देख किंतु प्रकृति आमको मुक्त भावरे बहुत मागणारे कौन दिए अम्लजान जोगाए। आको आमे परिसंस्थार सेवा बोली कहिबा। आमे एहाकू एपरी भावरे मध्य भाबी परिबा जे जंगल प्राकृतिक भावरे जल को स्वच्छ करे, मूर्तिकाक्षय को रोके, प्राणी मानक पय वासस्थान जोगाए। आमे एहाकू परिसंस्था कार्य कहू। बुझी पारला पिले परिसंस्था कार्य कौन केते काम करूची अना नहीं जल को स्वच्छ करूची, अम्लजान जोगाउची, बसति स्थापन पय जागा प्रदान करूची, एते सब काम करूची हमर परिसंस्था। तेणु जेतेबेले आमे से जंगल जोगु स्वच्छ जल उर्वर चाष जमी ओ परागीकृत फसल उपकृत हे। परागीकृत फसल माने भल फसल है सेतेबेले आमे प्रकृति परिसंस्था सेवा पाई थाउ। तेणु पिले गोटे परिपक्व वृक्ष कहले कौन गोटे फल देला बेलिया वृक्ष को परिपक्व कहले पिले एमितिका गोटे वृक्ष जी कि तुमको फल दे था परिपक्व वृक्ष कहे। दैनिक प्राय 275 लिटर अम्लजान उत्पादन करे। एटा बहुत इंपोर्टेंट आउ 1 मार्क पिला माने बुझी पारला। दैनिक दिन को प्राय 275 लिटर अम्लजान
उत्पादन करे किए ना गोटे परिपक्व वृक्ष। तेणु यही उत्पादन वृक्षर प्रकार उपरे मध्य निर्भर कर भिन्न भिन्न होता है। जड़े मनुष्य दैनिक प्राय 350 लिटर अम्लजान आवश्यक करे। देख गछ जेतिकी उत्पादन करूनी ताठू अधिक मनीष व्यवहार करुछि, तेणु आमे आहुरी गछ को काटुचे। तो भाव आम ठारू आ मूर्ख केही नाही। तेणु यही आवश्यकता मनुष्यर परिश्रम तार उच्चता तार ओजन भितर अलग अलग होता है। अर्थात जी टिके अधिक डेंगा बा जार ओजन अधिक सी काम कले देखिबो ताको अधिक हालिया लागे, ताले सी कौन करिवो अधिक अम्लजान ग्रहण करिवो। तेणु एटा उच्चता उपर भी निर्भर करे हला। एपरि भाबरे अम्लजान व्यवहार करिथान। तेणु पिले परिसंस्थार डेफिनेशन देइछि कौनसी प्राकृतिक परिवेश अंतर्गत सजीव और निर्जीव उपादान गुड़िकर पारस्परिक संपर्क और निर्भरशीलता को परिसंस्था कहा जाए। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट पिले हला। तेणु कौन सी गोटे प्राकृतिक परिवेश जमीती जंगल गोटे प्राकृतिक परिवेश हेले सेथिरे सजीव वस्तु भी अछंती निर्जीव वस्तु मान अछंती। तो सेमाने परस्पर जो संपर्क थाए निर्भरशीलता तो जो थाए सेमानक मध्यरे ताको ही आमे परिसंस्था कहिबा। बुझी पारला पिले जंगल गोटे परिसंस्था, पोखरी गोटे परिसंस्था, मरुभूमि गोटे परिसंस्था, ये हूँ सब परिसंस्थार गोटे गोटे उदाहरण। बुझुची पिला माने तो आज एतिकी। तो नेक्स्ट क्लास आमे आलोचना करिबा नवीकरण अयोग्य संबल विषय। तो क्लास को देखि समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।